बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में आप सबसे नमाज ईशा पढ़ने का तरीका, फ़र्ज़ नमाज ईशा पढ़ने का तरीका स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ भरपूर कोशिश करूँगी आपको स्टेप बाय स्टेप तरीके से आपको समझा पाऊँ और इजी तरीके से आप लोगों को समझा पाऊँ। आइए नमाज की तरफ चलते हैं। नियत करती हूँ नमाज ईशा फ़र्ज़ की, मुँह तरफ काबा शरीफ के, बंदगी अल्लाह ताला की। अल्लाहु अकबर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। आमीन। कोई सी भी साथ सूरत हमने अटैच करनी है। पहली 2 रकात में हम सूरत फ़र्ज़ नमाज में सूरत को अटैच करते हैं। आखिरी 2 रकात में हमने कोई सूरत साथ में अटैच नहीं करनी होती। अब छोटी सी सूरत पढ़ लेंगे। इन्ना आतईनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। रब्बिग़फिरली। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। दूसरी रकात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। आमीन। कोई सी भी हम इसके साथ छोटी सी सूरत पढ़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। रब्बिग़फिरली। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब हम शहादत की उंगली ऊंची करेंगे। खड़ी करने के बाद हम दोबारा से खड़े हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। आमीन। अब हमने क्योंकि 2 रकात नमाज के बाद हमने अब कोई सूरत छोटी नहीं मिलानी, डायरेक्ट हमने अल्लाहु अकबर, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। फ़र्ज़ में हम कभी भी सूरत साथ में 2 रकातों के बाद तीसरी रकात में नहीं मिलाते। समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। रब्बिग़फिरली। अल्लाहु अकबर। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। अल्लाहु अकबर। चौथी रकात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। आमीन। चौथी रकात में भी हमने कोई सूरत साथ नहीं मिलानी, डायरेक्ट हमने रुकू में जाना है।
اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، اللہ اکبر، رب اغفر لی، اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، والسلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب اس کے بعد ہم نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم نے اس کے بعد ہم نے کوئی ایک دعا پڑھ لینی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی طریقے سے ہم نے تمام چیزیں پڑھنے کے بعد ہماری عشاء کی نماز مکمل ہوئی۔ اب ہم سلام پھیرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسی طرح سے ہم نے 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر اور 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنی نماز مکمل کر لینی ہے۔ نوٹ: عشاء کی نماز وتر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، لہٰذا 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر پڑھنے ضروری ہیں۔ آخر میں 2 رکعت نفل پڑھنے سے بے حد ثواب ملتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو عشاء کی نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔